हे स्पीकर सर, आम्ही कॉलिंग एटेंशन दाबोली एअरपोर्टाचेर हाडलें आनी आमचो ऑनरेबल युरी आलेमा आमदार आसा, ऑपोजिशन लिडर आसा, हेणेन चडशें एक्सप्लेन केल्लें आसा. पण मेन सांगपाक सोदता कारण आयज जसो रिप्लाय दिला तितून 57% शेअर जो आसा तो गोंयचो ट्रॅफिक शेअर आसा तो दाबोलीम एअरपोर्ट हें करता म्हूण सांगता. स्पीकर सर, हांगा अशें दिसून येता की बेश्टी मॅन्युप्युलेटेड हे आमकां रिप्लाय दिल्लो आसा स्पीकर सर. कारण हांव सानंद्रे मतदारसंघान आमचे आयज कितलेशे जे लोक आसा ते भायर आसा आनी आमचे कितलेशे लोक येता वयता आनी ते एवरी टायम सांगता की जे इंटरनॅशनल फ्लायट आसा ते आतां दाबोलीम मेळना, आतां चडशे सगळ्यांक मोपा वयचें पडटा. आनी हो जो तुमचो रिप्लाय आसा स्पीकर सर, जी जानेवारीन 252 फ्लायट्स आसले आनी आतां मेयान 198 फ्लायट्स जाले, हेजेर क्लियर कट इंडिकेशन आसा की हे फुडें आनीक देंवतले आनी इतले देंवतले की फुडें मागीर फ्लायट्स पासून ज्यो इंटरनॅशनल आसा ती टोटली डायवर्टेड टू मोपा एअरपोर्ट जातले. स्पीकर सर, खंय ना खंय आयज आमी रियलायज जावपा जाय की आमी जेन्ना ऑपरेशन दवरता ती दोनूय वाटेन दवरपा जाय. आनी आमकां स्पीकर सर सामकें लागीं म्हणटा ते जावं ते सावथाक जावं आमकां तिसवाडीक बसून सामकें लागीं म्हणटा ते दाबोलीम एअरपोर्ट. आनी दाबोलीम एअरपोर्ट आमी रोखडेच पावता. आतां मोपा वयता नाल्यार आमकां खूब डिस्टन्स लागता, एक ऑलमोस्ट 45 किलोमिटर्स लागता. हांगा आमकां बितवीन 30 किलोमिटर्स डिस्टन्सा भितर 25-30 किलोमिटर भितर पावता. स्पीकर सर, आतां एक खंय ना खंय आमकां क्लेरिफिकेशन जाय सीएमा कडल्यान की बाबा दाबोलीम एअरपोर्टाचें कितें जातलें, कित्याक जो रिप्लाय जो एलिक्यू रिप्लाय फ्रॉम सेंटराच्यान येल्लो आसा तितून स्पीकर सर अशें इंडिकेट जाता की दाबोलीम एअरपोर्ट हो गोस्ट एअरपोर्ट जातलो. आनी चड स्पीकर सर प्रेशर पडला तो म्हणटे इंटरनॅशनल फ्लायट्सांचेर, कित्याक सद्याक फक्त डॉमेस्टिकाकूच उरतलो काय कितें हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. सो म्हाका तरी दिसता की बाकीच्या कलिग्सांनी उरल्या फक्त आमकां रिप्लाय जाय की इंटरनॅशनल ज्यो फ्लायट्स आयज डायवर्ट जाल्ल्यो आसा त्यो परत हाडपाक कितें करतलो सरकार काय त्यो अश्योच जातल्यो आनी आमचो जो दाबोलीम एअरपोर्ट आसा हो असो मीन्स गोस्ट एअरपोर्ट म्हणून फूल फ्लायट डिक्लेअर जातलो. कित्याक आमचे स्पीकर सर म्हाका पासून कंटिन्युअसली फोन मारता फ्लायटी आसना म्हणून, अशें फोन मारता की फ्लायटी येत ना, कितें तरी करा, कितें तरी उलया म्हणटा, सीएमा कडेन उलया म्हणटा. सो स्पीकर सर खंय ना खंय आमी जेन्ना पळयता दोनूय वाटेनची जी इकॉनॉमी आसा सावथाची जावं नॉर्थाची ही आमी इकॉनॉमी पळोवपाक जाय. आनी ती पळोवन म्हाका दिसता दोनूय कडेन आतां इंटरनॅशनल फ्लायट्स ज्यो आसा त्यो दोनूय कडेन ऑपरेट जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आतां सीएमान क्लॅरिफिकेशन हेजी दिवपाक जाय स्पीकर. थँक्यू.